Bismillahirrahmanirrahim. Tawabu la hawla wa la quwwata illa billah. Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu qul, katakanlah la hawla wa la quwwata illa billah. Fa innaha, sesungguhnya la hawla wa la quwwata illa billah tersebut kanzun adalah satu gudang min kunuzil jannah, daripada gudang-gudang surga. Rawal Bukhari wa Muslim. La haula, tidak ada usaha, tidak la quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Dikatakan oleh Nabi, ini gudang daripada gudang-gudang surga. Maknanya apa itu? Wallahu a'lam. Gudang daripada gudang surga, di antara maknanya surga itu tempat kegembiraan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Jadi kalau kamu banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka kamu akan mendapatkan bagian dari gudang itu, sehingga hidup kamu itu tenang, tentram. Dan ini dikuatkan dalam riwayat yang lain bahwa la haula ini akan menghilangkan keresahan. Dan kalau kamu resah, bingung, gitu, jangan ngeluyur. Itu orang nggak beriman begitu itu. Gitu. Apa ngeluyur saja kemana? Sumpek Pak, saya mau ngeluyur. Ini bukan santri ini. Kalau santri itu sumpek berbanyak la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ini makna pertama. Makna kedua, maknanya kalau kita ini membaca kalimat ini, kita akan dikasih gudang di surga. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, ala adulluka, apakah aku tidak menunjukkan kepada engkau, maksudnya maukah kamu saya kasih petunjuk, ala babi, satu pintu min abwabil jannati, dari pintu-pintu surga. Qala Mu'adz mengatakan, wa ma huwa, apakah pintu dari pintu-pintu surga itu ya Rasulullah? Qala baginda mengatakan, la haula wa la quwwata illa billah. Rawah Ahmad at-Tabrani bi isnadin hasan. Wa an Qais bin Sa'd bin Ubadah anna abahu, bahwasanya ayahnya dafa'ahu, telah menyerahkan Qais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhdumuhu, untuk berkhidmat kepada Nabi. Jadi Sa'ad ibn Ubadah telah menyerahkan anaknya Qais untuk khidmat kepada Nabi. Qala Qais mengatakan, fa'ata aliyya, maka telah datang atas aku Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka sholat itu enggal, sedangkan aku telah sholat rakaat ini, 2 rakaat. Fadarabani, maka beliau memukul aku birijlihi, dengan kakinya, supaya ambil perhatian. Ini masih anak kecil, maka oleh Nabi dipukul itu Qais dengan kakinya supaya ambil perhatian. Ini tawangi loh, rungok nih. Maka ya anak kecil itu seperti kamu itu, tolah kayak kakak tua gitu. Nah, supaya dapat perhatian, pelintir telinganya, biar dengar. Ala adulluka, apakah aku tidak menunjukkan kepada engkau, ala babin, atas satu pintu min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Qultu bala, qultu, aku mengatakan bala, tentu. Qala baginda mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Rawal Hakim wa qala sahihun ala syartihima.
Wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu amshi, adalah aku berjalan khalfan Nabi, di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqala, maka beliau mengatakan li kepada aku, ya Abu Dzar, ala adulluka, apakah aku tidak menunjukkan kepada engkau ala kanzin, atas satu gudang min kunuzil jannah, dari gudang-gudang surga. Kultu, aku mengatakan bala, tentu saja. Qala, baginda mengatakan la haula wa quwwata illa billah, rawahu Ibnu Majah bin Hibban. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthir, perbanyaklah min qauli la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha, sesungguhnya kalimah ini kanzun, adalah suatu gudang min kunuzil jannati, dari gudang-gudang surga. Qala maqul, faman qala, maka barang siapa mengatakan la haula wala quwwata illa billah wala manja minallah illa ilaih, titik. La haula, tidak ada usaha, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, wala manja, dan tidak ada keselamatan minallahi, dari Allah, illa ilaihi, kecuali kepada Allah juga. Karena segala masalah itu dari Allah, yang bisa menyelesaikan juga hanya Allah. Wala manja minallah illa ilaihi, tidak ada keselamatan dari Allah kecuali kepada Allah saja. Kasyafallah, maka Allah akan menghilangkan anhu, darinya, sab'ina baban, 70 pintu, minad durri, dari bahaya. Hanya itu Allah. Jadi kalau orang banyak membaca kalimat ini, Allah akan kasih barokah, 70 pintu keburukan ditutup. Paling sedikitnya adalah kefakiran. Orang banyak mengucapkan ini tidak akan jadi fakir. Fakir itu apa? Merasa nggak cukup, terus itu namanya fakir. Bukan fakir itu orang yang nggak punya duit, tidak. Kadang-kadang duitnya banyak, tapi merasa nggak cukup ini, nggak cukup. Gaji ini nggak cukup, sawah ini nggak cukup, rumah ini nggak cukup. Dikasih apa saja merasa nggak cukup. Nah, ini orang fakir namanya. Ini kalau orang kaya itu merasa sudah cukup saya. Ini kaya. Walaupun nggak punya apa-apa, kalau sudah merasa cukup, ya itu kaya. Jadi kaya itu hakikatnya dalam hati. Wis ngrasa cukup wis tenang kan. Wis aja men wis ngrasa cukup. Tapi nek ngrasa gak cukup kepriye iso ayem. Bingung, mboten cekap niki. Maka ada orang itu pekerjaannya, ceritanya Maulana Mustaqim. Pekerjaannya itu memperbaiki sepatu. Ya cukup untuk makan, tapi dia ini tenang, tentram, sudah merasa cukup dengan keluarganya. Ada tetangganya ini orang hartanya banyak, tapi resah terus. Maka orang yang hartanya banyak tadi iri sama orang yang nggak punya harta tapi kok tenang, tentrem gitu, iri. Wah, ini apa sih ini? Dia mau saya bikin resah seperti saya, katanya. Maka orang kaya tadi kasih uang kepada orang miskin tadi. Uangnya jumlahnya 99.000. 99.000 dikasih. Maka orang yang nggak punya uang tadi gembiralah, tukang sepatu tadi. Wah, alhamdulillah kita dapat rezeki nomplok hari ini. Dihitung 1, 2, 3, 99.000. Istrinya usul, wah tapi sayang ya, kok nggak 100 gitu loh. Kok cuman 99 ya.
Mama 100 itu ya genep gitu loh ya. Akhirnya ya kita kerja hari ini, kita kerja sungguh-sungguh supaya dapat 100. Akhirnya hari itu dia makannya disedikitkan, minumnya disedikitkan, kerja pagi sore, akhirnya dapat 100.000. Terus malam itu dia ngomong-ngomong lagi dengan istrinya, kok cuman 100 ya, mama 200 gitu ya enak gitu. Besok kerja lagi sampai mulai saat itu dia ini nggak bisa istirahat. Yang dulunya tenang, tentrem, gitu. Ketika nggak punya uang itu hanya makan secukupnya, gara-gara uang tadi terus bingung terus dia. Nah orang dunia itu seperti itu, kamu perhatikan itu seperti itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang-kadang memberikan masalah itu justru dengan datangnya harta. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mau menghukum orang itu, seperti dikatakan dalam Quran, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kamu heran dengan harta dan anak-anak orang-orang kafir itu. Allah menghendaki menghukum mereka dengan harta dan anaknya. Ya orang tua itu kalau nggak ada iman, nggak ada amal, kan sebetulnya dihukum oleh anaknya toh. Disuruh kerja di sawah, nanti hasilnya dikasihkan anaknya. Nggak digaji, jadi buruhnya anaknya kan sebetulnya itu. Seumur hidup, nggak dapat pahala lagi. Tapi kalau orang ada iman lah baru ada nilainya. Jadi sebetulnya orang tua itu calon budak-budak buat anaknya. Kalau tidak ada agama itu gitu. Itu nanti anaknya sudah dikasih uang, dikasih makan, masih ngomel lagi sama orang tuanya. Harta juga begitu. Kelihatannya orang itu punya pabrik, punya perusahaan. Hakikatnya dihukum oleh pabriknya dan perusahaannya. Ya kerja terus di situ nggak digaji dia. Kumpulkan uang, uang 1 juta kurang, terus kumpulkan lagi disimpan di bank, kumpulkan lagi simpan di bank. Nggak pernah makan dia itu, uangnya nggak dipakai, cuma ditumpuk saja. Makannya juga tetap seperti kita, 1 piring, sudah. Apalagi kalau sudah kena darah tinggi, diabetes, ginjal, gitu. Minumnya itu cuma air putih, gitu. Makannya itu nasi aja nggak boleh, bubur makannya. Jadi dia kerja terus siang dan malam nggak pernah menikmatinya, cuman perasaannya aja. Punya pabrik, punya apa, sebetulnya nggak punya apa-apa, ya punya uang, punya nasi 1 piring itu aja yang bisa dia nikmati. Naik mobil Mercedes ke warung, sopirnya makan sate, gulai. Yang punya mobil itu nggak makan apa-apa, air putih saja Pak. Kenapa? Ginjal sakit. Daging enggak, darah tinggi Pak. Apalagi nggak minum apa? Enggak, air putih saja. Coba, kan enakan jadi sopirnya sebetulnya. Kalau rusak ya nggak memperbaiki mobil. Jadi kamu itu harus pinter menilai keadaan itu. Jangan kamu kira orang yang katanya kaya itu kaya pada sebenarnya. Jangan kamu kira orang yang hartanya banyak itu enak hidupnya. Tidak. Orang itu bisa enak ini kalau ngamalkan agama ini enak. Baca Quran, zikir, traweh, makan sambal aja sudah Masya Allah rasanya nikmat. Tidur nggak usah pakai alas pun juga sudah nikmat. Ini tidak bisa dirasakan oleh orang-orang itu. Mereka sudah tidur di kasur nggak bisa tidur.
stres. Rawahu Tirmidzi wa qala ma lam yasma'. Dia tidak mendengar min Abi Hurairah wan Nasa'i atwala minhu. Wal Hakim dan juga meriwayatkannya Hakim. Wa qala sahih sanad wala illata lahu. Tidak ada ilat bagi hadis ini, tidak ada cacat bagi hadis ini dalam segi sanadnya. Illa annahu qal, kecuali Hakim mengatakan inna Rasulullah SAW qal, ala ulimungka apa aku tidak memberitahu kepada engkau, awala aduluka apakah aku tidak memberi petunjuk kepada engkau ala kalimatin atas satu kalimah min tahtil arsy dari bawah aras min kunuzil jannah dari gudang surga. Taqulu engkau mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Fayaqulullah maka Allah berfirman, kalau ada hamba mengucapkan la haula wala quwwata billah, dijawab oleh Allah. Jawabannya bagaimana? Aslama abdi wastaslam. Hambaku telah menyerah dan sebenar-benarnya menyerah. Wa fi riwayatin al-Hakim qala, ya Aba Hurairah ala adu, apakah aku tidak memberikan petunjuk kepada engkau ala gangsin atas satu gudang min kunuzil jannah. Qultu aku mengatakan bala ya Rasulullah. Qala baginda mengatakan taqulu engkau mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Fa yaqulullah maka Allah berfirman aslama abdi wastaslam. Hambaku telah menyerah wastaslam dan betul-betul menyerah. Wa fi riwayatin al-Hakim qala ya Abu Hurairah ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Qultu bala ya Rasulullah. Qala taqulu la haula wala quwwata illa billah. Wala malja'a dan tidak ada keselamatan, wala manja tidak ada tempat ungsian, tidak ada tempat berlindung, wala manja dan tidak ada tempat keselamatan minallahi dari Allah illa ilaihi kecuali kepada Allah. Qala al-Hakim Allah sahihul isnad. Wa anhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala barang siapa mengatakan la haula wala quwwata illa billah, karena maka adalah kalimat tersebut dawaan menjadi obat min tis'ati wa tis'ina daan dari 99 penyakit. Aisaruha paling sedikit, paling mudahnya penyakit itu alhamu adalah stresnya, keresahan. Rawah Hakim wa qala sahihul isnad. Jadi kalau kita resah, penyakitan ya, perbanyak la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا وأشهد أن محمد رسول الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين.
Astaghfirullah. Astaghfirullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa anta subhanak. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد كما تحب أن تحمد. اللهم لك الحمد كما تحب أن تحمد. اللهم لك الحمد كما تحبه وترضى. اللهم لك الحمد كما تحبه وترضى. صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وترحم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم إلى يوم القيامة. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولتلامذنا تلميذاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم إنه علينا حقوقا كثيرة فيما بيننا وبينك
وحقوقا كثيرة فيما بيننا وبين خلقك. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا، وما كان بيننا وبين خلقك فتحمله عنا لأن تبعاتنا من خزائن رحمتك. اللهم اهدنا واهد أهلنا وأقاربنا وجيراننا وأهل قريتنا من حواليها أجمعين. اللهم اهدنا واهد علماءنا وأمراءنا وزعماءنا وعوام المسلمين أجمعين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلهم متآلفين على إحياء دينك القويم. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن خذلنا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله من جميع خلقه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم هؤلاء التلاميذ والتلميذات والسالكون والضيوف والدعاة الذين جاءون من أنحاء العالم، اللهم تولى تربيتهم، تولى تزكيتهم، تولى حفظهم، تولى تعليمهم، كما توليت عبادك الصالحين، إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا فهما، ربنا زدنا نورا، ربنا زدنا إيمانا ويقينا، ربنا زدنا ولا تنقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، فأكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. لك ربي في أنفسنا فدللنا، في أعين الناس فعذبنا. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما وذرية طيبة رزقا حلالا واسعا مباركا شفاء من كل داء. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، لا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته، ولا حاضرا إلا توليت أمره، ولا عدوا إلا كفيت نشره، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلى أن تنال قضائها ويسرتها ونجحتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم كمل معانيها، اللهم كمل مبانيها، اللهم كمل معانيها، اللهم كمل مبانيها. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة، كالدورا كدور الصحابة، نساءها كنساء الصحابة، رجالها كرجال الصحابة، صبيانها صالحين ينشرون دينك في أنحاء العالم. اجمعهم مجمع العلماء، مجمع الأولياء، مجمع المجاهدين، مجمع الدعاة المقبولين، مجمع الصالحين متآلفين متناصرين ميسرين منصورين مقبولين بدون محنة ولا بلية، جرد فضلك العظيم بشفاعة رسولك الكريم، إنك أنت الله البر الرحيم. اللهم أفض علينا من بركات مشايخنا الكرام والأولياء العظام. اللهم أفض علينا من بركات أهل نظام الدين وراوين وسائر مراكز الدعوة في أنحاء العالم. اللهم أفض علينا من بركات مكة والمدينة
اللهم أفد علينا بركات النقشبنديين والقادريين والجستيين والسهرورديين وسائر المقبولين عندك أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.